अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज बात होगी फ़िल्टर नाज़ जो कल भिगो भिगो के उसने अपने हस्बैंड को मारी हैं, बहुत नीचा दिखाया और बहुत ही मैं कहती हूँ कि एक किस्म की छितरौल की अपने मुँह अपने हाथों से, अपने मर्दाना हाथों से अपने शौहर के गोरे चिट्टे मुँह के ऊपर उसने लप्पड़ मारे हैं, चपेड़े मारी हैं, उसका मुँह लालो लाल उसने किया है। औरत की जो एक बात होती है ना, एक बात यकीन करें वो मर्दों की 10 बातों पे भारी होती है। तो ख़ैर अब मैंने तो अपना तज्ज़िया कल दे दिया था और मुझे यूँ लगता है कि भई गलती दोनों तरफ से ही है। अब अगर फ़िल्टर नाज़ का शौहर या उसकी सास के भी हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ तो बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, तो मैं इस बात को नहीं मानूँगी। क्योंकि भई अच्छे ख़ासे मैच्योर पढ़ी-लिखी फ़ैमिली है वो, अच्छे ख़ासे डिसेंट लोग थे, उनको ज़रूरत क्या थी इनके घर में रिश्ता करने की। वो अंधे थे, उनको नज़र नहीं आ रहा था कि ये सोशल मीडिया की औरतें हैं, सोशल मीडिया की औरतें ऐसी होती हैं। बाद में ये रोने रोना कि भई वो तो हमें तो इन्होंने ये कहा था, तो वो कहा था, तुम्हारे साथ धोखा हो गया, तो फलाँ हो गया, तो ये जो है ना बड़ी बेतुकी सी फिर बातें लगती हैं। जब आपके सामने था, एक तो होता है ना कि जो सोशल मीडिया पे नहीं है, थोड़ा बहुत आना-जाना है तो एक दूसरे को इतना नहीं जानते, तो फिर भी बंदा कहता है कि चले भई आपके साथ धोखा हो गया। लेकिन ये तो खुली किताब की तरह थी। इनकी तो हर एक चीज़ इनकी वीडियोज़ में पड़ी हुई थी। इनकी तो कोई चीज़ ढकी-छुपी नहीं थी। फ़िल्टर नाज़ के बारे में तो हर एक चीज़ अभी भी सोशल मीडिया पे पड़ी है। तो फिर आपने रिश्ता क्यों किया? फिर आपको भी कोई न कोई तो लालच था ना, हैं? वो इनकी सासू माँ को कोई न कोई तो लालच था ना कि एक फूहड़ बंदी, एक मैच्योर और अक्लमंद बेटे के लिए उसने पसंद की। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला था। मैंने उस टाइम भी बोला था और अब भी मेरी यही राय है कि कोई ना कोई जो है ना लालच इनको भी था। ठीक है, हालांकि लोग बताते हैं कि वो फैमिली बड़ी अच्छी है, सुलझी हुई, समझदार, ठीक होगी, लेकिन मैं फिर वही कहती हूँ कि जो सुलझे हुए समझदार लोग होते हैं ना वो अपने जैसों में ही रिश्ते करते हैं। ठीक है, ऐसे ऊट पटांग हरकतें करने वाले छिछोरे और मीडिया पे काम करने वाले, खुद को दिखा के पैसा कमाने वाली औरतों के साथ नहीं अच्छे लोग शादियां करते। ये लोग से मुराद के जिनका ज़हन उन मतलब इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, सही है, जो मीडिया पे काम करने वाली लड़कियों को पसंद करते हैं या वो कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इकरा के साथ अरीब ने की, रूब ने की, डक्की के साथ और इस तरह बहुत सारी। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही कोई मैचिंग नज़र नहीं आई। वो बंदा तो सोशल मीडिया पे दूर-दूर तक उसका कोई नहीं है। जी, मैंने सुना है कोई फ़ेसबुक पे उसका है तो होगी आईडी, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके तो घर में कोई वीडियो में आना ही नहीं चाहता। और ये औरतें 4-4 औरतें एक-एक कंटेंट के ऊपर जो है ना झपट्टे मार रही होती हैं चीलों की तरह, खूंखार जानवरों की तरह कि कोई क्लिप, कोई सीन हमारे से मिस ना हो जाए, हम ये भी बना लें, वो भी बना लें। तो घुसी होती हैं बीच में और 4-4 वीडियो में एक जैसे देखने को मिलती हैं बाज़ औक़ात। तो ये क्यों, मतलब कि कोई इतने नन्हे-मुन्ने चुन्ने काके तो नहीं थे, अब वो इस बंदी को नहीं चला पा रहे, इसको हैंडल नहीं कर पा रहे, इसको खुश नहीं रख पा रहे और वो अपना अलग जो है वो घर सेट कर रही है। और कल जो भिगो-भिगो के मारी हैं वो इसकी ऑडियंस को पसंद नहीं आई बातें। ठीक है? आज जो मैंने तज़किया देना है वो इसकी ऑडियंस की जो राय है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने तो अपनी कल कर दी थी। तो इनकी जो ऑडियंस है वो कौन सी ऑडियंस इन्होंने बनाई, खुद को शुरफा दिखा के भी हम शुरफा, हमारी एक शरीफ फैमिली है, हमारा खानदानी लोग हैं, हम नमाजी परहेजी लोग हैं, हज और उम्रा करके हम आई हैं, हम पर्देदार खवातीन हैं। तो जब आप इस तरह की ऑडियंस बनाते हो, जाहिर बात है देखने वाले भी उसी तरह के होते हैं। अब इकरा कमल की जो ऑडियंस है वो इकरा कमल की तरह है, रजब की ऑडियंस रजब की तरह है, डक्की की तरह है। ठीक है, और जो आपका कंटेंट है, जिस तरह का आप अपने आप को दिखा रहे हो, आपकी ऑडियंस भी घरेलू औरतें, पर्दे वाली, नमाजी औरतें, ठीक है, कुछ ना कुछ इल्म दीन रखने वाली, तो उनको इसकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ठीक है, अब जो खुले दिमाग के लोग हैं ना, उनको तो कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर औरत जो है वो नहीं रहना चाह रही है एक बंदे के साथ, तो ठीक है, वो खुद अपना कमा रही है, अपना कर रही है, रहे अपने घर में, उसको पूरा हक है अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजारे वो। लेकिन जो इनकी खुद की ऑडियंस है ना, वो ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही कर रही है। वो इसके कमेंट्स में मैंने देख लिया। यहाँ पे एक लड़की ने लिखा इसको कि ये बंदी लड़कियों को वर्गला रही है, लड़कियों को गलत रास्ते पे लगा रही है, तो इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करना चाहिए। फिर वहीं पे इसको कई लड़कियों ने लिखा कि अच्छा अब तुम अपने शौहर के बगैर रहोगी, अपनी औलाद को तुमने बताया कि अब तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वगैरह वगैरह, इस तरह के इसको कमेंट्स आए। और यहाँ पे एक और इसकी जो फॉलोअर है उसने एक बात मेंशन की, क्योंकि इसने चिल्तन प्योर का एक एड शूट किया अपनी वीडियो में जो इसने लगाया, जिसमें ये अपने बाल दिखा रही है। तो ये बाल तो पहले भी दिखाती है, ये इसने फर्स्ट टाइम बाल नहीं दिखाए, लेकिन उस लड़की को शायद नहीं पता कि ये बाल पहले भी दिखाती है। और अभी हाल ही में इसकी बहन ने एक चंद औरतों को टोंट मारे थे, उन औरतों को टोंट मारे थे जहर की पुरिया ने। शायद जहर की पुरिया को अपने घर में उसने नजर नहीं दुड़ाई।
کہ میرے گھر کی جو خواتین ہیں، میری بہن، میری ماں، میری بھابھی، سب بال دکھاتی ہیں، ایک میں ہی ہوں اس گھر میں جو 24 گھنٹے کیمرہ کے سامنے، مطلب جب بھی وہ آتی ہے اپنا سر کور کر کے آتی ہے، جو اچھی بات ہے، یہاں پہ میں اس کی تعریف بھی کروں گی۔ جو بات اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ زہر کی پوریوں میں مجھے بہت ساری اچھی چیزیں لگتی ہیں۔ ایک تو وہ اپنا گھر کی بڑی سیانی ہے، یہ میں نے کئی بار بات کی ہے، اور دوسرا وہ اپنا اگر سر کور اس نے کرنا شروع کیا ہے نا تو وہ پکا کر رہی ہے۔ اس کی طرح یہ نہیں کبھی حجاب اٹھا کے منہ مار دیا اور کبھی کر لیا، نہیں، اور نہ ہی کم کی طرح۔ تو اس نے کہا تھا کہ بھئی ہم ایسے ایڈ نہیں کرتے، ہمیں آفر ہوتے ہیں، ہمیں بہت سارے پیسے آفر کیے جاتے ہیں کہ آپ یہ کریں اور آپ کیا ہے کہ آپ اتنا پیسہ لیں اور ہماری یہ پروڈکٹ جو ہے اس کو آپ ہیئر پہ اپلائی کر کے دکھائیں، تو ہم کیوں سر ننگا کریں؟ میں ایسی عورتوں میں سے نہیں ہوں جو بال ننگے کر کے اپنے دکھا کے دھو کے یا واش کر کے یا بال دکھا کے پیسہ کماتی ہیں۔ تو اس نے بڑا اس چیز کی مذمت کی تھی، جو کہ اچھی بات ہے، میں یہاں پہ اس کو غلط نہیں کہوں گی۔ غلط اب کیا ہے جی، یہاں پہ جب پلمبر ناز نے بال دکھائے تو انہی کی فالوور جو ہیں ان کو بول رہی ہیں کہ آپ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم بال دکھا کے پیسہ نہیں کمائیں گے۔ تو پلمبر ناز نے یہاں پہ دانت نکالے، اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا، مذاق میں، اور کہا کہ بھئی وہ میری بہن نے کہا، میں نے نہیں کہا۔ تو اب آغاز ہو چکا ہے جی، وہ ٹائم ہوا چاہتا ہے جب پلمبر ناز جو ہیں بالکل مکمل آزاد ہو چکی ہیں، اور وہ اب بال نہیں، آپ کو اور بھی بہت کچھ دکھاتی ہوئی نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ یہی آزادی وہ چاہتی تھی جو اب اس کو مل چکی ہے، اور اب وہ جن لڑکیوں کو کہتی ہے نا ناچ ناچ کے پیسہ کماتی ہیں، انہی کے نقش قدم پہ آپ کو چلتی ہوئی دکھائی دے گی ان قریب، کیونکہ اس نے ایک جو انسٹا پہ پوسٹ لگائی ہے اس میں اس نے یہی شو کروایا کہ اس دنیا نے ہمیں دیا ہی کیا کہ ہم ان کے لیے کوئی قربانی دیں، اس دنیا کا سے ہم نے لیا کیا، اس دنیا نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اس طرح کا ایک کوئی سانگ کلپ وہ وائرل ہوا ہے شاید، وہ اس نے لگایا اپنے انسٹا پہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ٹائم آزادی کو انجوائے کر رہی ہے، لوگوں کی باتوں کو، دنیا والوں کو جوتے کی نوک پہ رکھ رہی ہے۔ وہ یہ بتا رہی ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا والوں نے آ کے میرے خرچے نہیں چلانے، یہ دنیا والوں نے آ کے میرے بچے کو نہیں پالنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ بھئی ماں باپ کریں، جتنے لاڈ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں اپنی بچیوں کے، کیونکہ جن کے ساتھ وہ بیاہ کے بھیجتے ہیں نا، وہ تو ان کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے، وہ ان کے لاڈ کیا خاک اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ یہ بتا رہی ہے لوگوں کو کہ میرا شوہر جو ہے تو اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں نبھاتا تھا، اس نے میرے لاڈ کیا اٹھانے تھے۔ اب جی اس نے کیونکہ اس چیز میں سے نکلنا ہے اور خود کو کلیئر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میری ہمدردیاں اس کے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں ہے، میں نے کل بھی بتا دیا کہ بھئی غلطی اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس نے غلط بندی سے شادی کی، پھر اس کو اس طرح سے ڈیل نہیں کیا جس طرح سے اس کا مزاج تھا، وہ اکڑا رہا اپنی اکڑ میں میچور ہوں، میں سلجھا ہوا ہوں، میں سمجھدار ہوں۔ بھائی کبھی بیویوں کے لیے نا تھوڑا سا، اولاد کے لیے ماں باپ کو فرینڈلی ہونا پڑتا ہے، بیویوں کے لیے تھوڑا سا رومانٹک ہونا پڑتا ہے، بیویوں کو اگر کے مزاج سے ان کو تھوڑا ڈیل کرنا پڑتا ہے، گھر تاکہ اچھے سے چلتا رہے۔ تو اس بندے نے نہیں کیا نا، وہ بھی اپنے حساب میں چلتا رہا، اس نے خود کو نہیں بدلا، تو یہ پھر کیوں بدلے گی؟ اس نے بھی کہا میں کیوں بدلوں اپنے آپ کو؟ اور ویسے بھی یہ تو آزاد پنچھی ہے، یہ آزاد رہنا چاہتی ہے، وہ اس کو قید میں رکھتا تھا، جیسے میں نے کل بھی کہا کہ ٹائم پہ جانا ہے، اماں کے گھر بیمار ہو تو چلی جاؤ، ٹھیک ہو تو آ جاؤ، اور جب امی کے گھر جانا ہے تو اتنے ٹائم تک رہنا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، آ جانا واپس، میں آ جاؤں گا لینے۔ اور بہت ساری چیزیں اس نے بھی غلط کی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اب یہ نہیں کہوں گی ساری چیزیں اس کی غلط ہے، ہاں، لیکن ایک بات اس کی یہ ہے کہ شاید وہ میڈیا پہ نہیں ہے، جو بھی ہے اس نے اس کو کبھی برا فیل نہیں کروایا اس کے مطلب کریکٹر کو لے کے، یا اس کی کچھ جو غلط عادتیں ہیں جو ہم خود دیکھتے ہیں، اس بندے نے خود آ کے کبھی بھی ویڈیو میں نہیں بولا کہ یہاں پہ یہ غلط ہوتی ہے، یہ ایسی ہوتی ہے، یہ ویسی، یہ ایسے کرتی ہے، بلکہ یہ تو خود کہتی رہتی ہے نا، اکثر کہتی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے کہہ رہی ہے۔ اب جی میں پھر یہی کہوں گی غلطی ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے۔ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے ایک بندی ایسی سی شادی کی جو اس کو بالکل بھی اس کی میچنگ نہیں تھی، لیکن جی اب اس بندی نے اس رشتے سے، کیونکہ یہ نکل رہی ہے، نکلنا چاہ رہی ہے، پورا ماحول بنا رہی ہے، کل کی ویڈیو کا آغاز تھا وہ، ٹھیک ہے، پہلا سٹیپ اس نے لیا، پھر آگے انسٹا پہ پوسٹ، تو جب عورتیں ہوتی ہیں نا ان کے پاس کوئی ریزن نہیں نہ ہوتا شوہر کو بھئی ہم نے کیوں چھوڑا، ایک تو وہ کہتی ہیں ہمارے خرچے نہیں پورے کر رہا، دوسرا وہ کہتی ہیں یہ دوسری لڑکیوں میں انوالو ہے۔ ڈاکٹر نبیہ کا آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے، وہ راضی ہوگی اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن اس نے سیم یہی چیزیں کی تھی، اس نے کہا تھا ایک تو کہ میرے پیسے، میری دولت کا ان کو لالچ ہے، مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، دوسرا اس نے کہا تھا کہ یہ میرا شوہر جو ہے نا یہ مجھے چھوڑ کے باہر لڑکیوں میں جو ہے نا دلچسپی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مریم سائیں کا آپ نے دیکھا، اس نے بھی اپنے شوہر پہ گندے الزام لگائے تھے، بہت گندے الزام لگائے تھے۔ تو جب ایک عورت ہوتی ہے نا اس کے پاس کوئی سالڈ جو ہوتا ہے نا ریزن نہیں ہوتا، مطلب کوئی ایسا ریزن نہیں کہ بندے کہیں کہ ہاں واقعی بھئی تم نے صحیح مرد کو چھوڑا،
भाई खर्चा नहीं दे रहा तो लोग कहेंगे खुद जो कमाती थी, अगर नहीं भी दे रहा था तो तुम्हें क्या था, तुम खुद जितना कमा रही थी उसी की वजह से तो कमा रही थी, वो तुम्हें इजाजत देता है तो तुम सोशल मीडिया पे काम करती हो ना, तो फिर क्या खर्चे की वजह से तुमने उसको छोड़ दिया। तो अब क्या है जी, यहाँ पे वो सिर्फ खर्चे की बात नहीं कर रही, वो ये नहीं कर रही कि मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं करता था, साथ में वो ये भी साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो मतलब कि जैसे कल वो एक पोस्ट लगाई, ये औरत है, ये कार्टून औरतें हैं जो दूसरों का घर खराब करती हैं। अब ये इशारे किधर जा रहे हैं, आप मुझे बताएं ना। हर औरत जारी बात है अपने हस्बैंड के लिए सेंसिटिव होती है ना, उसी के लिए उसको टेंशन होती है कि कहीं मुंह बाहर ना मारे। भाइयों या बाप की तो उसको कोई फिक्र नहीं है ना, या उसके बाप की तो उम्र नहीं है बाहर मुंह मारने की, ना उसके भाई ना अपने भाइयों पे वो इल्जाम लगाएगी इस तरह का, तो वो किसकी बात कर रही है। तो अब वो उस बंदे का करैक्टर खराब करेगी, आप देख लीजिएगा, आप तैयार रहें, बल्कि वो भी तैयार रहें कि ये उस बंदे का करैक्टर खराब करेगी, उस पर इल्ज़ाम लगाएगी, तोहमतें लगाएगी। और मुझे एक बात याद आती है, एक मुफ्ती साहब थे, उनका मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा जो एक बागी ज़हन की औरत होती है ना, ख़राब ज़हन, गंदे ज़हन की औरत, ठीक है, जो किसी कंट्रोल में नहीं होती, वो 10 बदमाश मर्दों पे भारी होती है। ये बात मैं हमेशा मेंशन करती हूँ यहाँ पे, वो 10 बदमाश मर्दों पे भारी होती है, क्योंकि वो किसी भी टाइम पे आपको चौक चौराहे में नंगा कर देती है। नंगे से मुराद आपकी को जलील कर देती है, आपको न मर्द करार दे देती है, आपको वो कह देती है कि इसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं, ये बुरा शख्स है, उसकी किरदार कुशी करती है, उसके इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देती हैं। समझ आई आपको, ये डॉक्टर नबिया का हिसाब देख लें आप। तो फिर क्या होता है कि लोग, औरत को साथ तो हमदर्दियाँ होती हैं, ये तो एक आम सी बात है, हर कोई औरत को ही हमदर्दियों से नवाजता है। तो अब ये इस तरफ जाएगी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो रीज़न दे रही है ना कि मेरे खर्चे, इस पे इतना कोई इसको सिंपैथी मिलनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोगों ने कहना उसने तुम्हें अलग घर लेके दिया, पहले तो तुमने कोई ऐसी बात नहीं की, राशन वो डलवा के देता था। हाँ, तुम्हारे वो एक्स्ट्रा चोचले नहीं पूरे करता था, वो तो हम भी कहते हैं कि वो नहीं करता था जो उसको करने चाहिए थे। इतनी ज्यादा बड़ी डिमांड्स नहीं थी इसकी, करनी चाहिए थी, लेकिन शायद हो सकता है कि वो ये सब कुछ भी करता तो भी ये राजी ना होती, क्योंकि ये बवर्चन की बेटी है, कुछ भी हो सकता है ना। आंटी जी का तो गुजारा हो गया, अंकल ने सब कुछ छोड़ दिया था, अपने माँ बाप बहनें भाभियाँ सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन अब वो तो नहीं छोड़ रहा ना। हालांकि इनकी कोशिश यही है, इन्होंने पहले कोशिश की होगी, ट्राइयाँ मारी होंगी, पहले भी एक बार इसने कहा था कि घर जो है हम हो सकता है शिफ्ट कर जाएं, इस घर में आ जाएं, तो उस टाइम इसके हस्बैंड राजी ना हुए हों। अब उसने कहा भाई तुम राजी हो या ना हो, तुम जाओ भाड़ में, मैं तो अपने बच्चे के साथ अपने घर में रहूंगी, मैं तो बिल्कुल भी तुम्हारे अंडर नहीं रहूंगी, तुम मुझे प्रेशराइज करते हो, मुझसे मतलब कि वो एक पाबंदी है, काम टाइम पे करना है, खाना वाना ये सब कुछ मेरे से तो नहीं होता ये, ठीक है, मैं तो आज़ाद ज़िंदगी गुजारने की आदी हूँ, मैं तो दोपहर को सो के उठने की आदी हूँ, मुझसे सुबह सुबह नहीं उठा जाता, और तुम जिस तरह की तुम्हारी लाइफ है मेरी इस तरह की लाइफ नहीं है, मैं इस तरह की नहीं गुजार सकती। दूसरा, मैं इस बंद छोटे से घर में नहीं रह सकती, मैं खुला मतलब कि आज़ाद पंछी हूँ, खुले रहने की आदी हूँ। और मुझे इतनी हैरानगी होती है, यकीन करें मुझे इतनी हैरानगी हुई है कल वीडियो देख के, यार इतना तो तुम्हारा बड़ा घर नहीं है, इतना तो बड़ा घर नहीं है तुम्हारा, बहुत छोटा सा घर है, उसमें क्या है, एक बेडरूम है, 2 बेडरूम है, ये एक ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम है, एक टीवी लॉन्च है, एक किचन है, लेकिन कह रही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कार पोच बड़ा है, मेरा ना सच टीवी लॉन्च बहुत बड़ा है, उसमें 2 पंखे लगेंगे। यार ये औरतें किस तरह की हैं, इनको अल्लाह का खौफ भी नहीं है इनके अंदर, हैं कि भाई आज तुम्हारा बाप तुम्हारे सर पर है, ठीक है, तुम जिसके बलबूते पे नाच रही हो, कल को चले वो तो एक अल्लाह ताला होता है ना, सबका वसीले वही बनाता है, बेशक सबसे बड़ा सहारा तो मेरे रब का ही है, लेकिन एक दिल में होता तो है ना कि किस तरह से अपने बच्चे को उसके बाप से दूर रखूंगी, अपने मतलब बच्चे का भी नहीं वो सोच रही। मुझे तो इस बात की हैरानगी, और मुझे इतना दुख हुआ है, कितनी औरतों को मैं जानती हूँ, यकीन करें, जो जालिम से जालिम मर्दों के साथ रहने को तैयार हो जाती हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने मर्दों के तरले लेती हैं कि भाई हमें ना छोड़ो, हमारे बच्चे जो है ना वो बाप की शफकत से महरूम ना हो जाए। रुलता तो कोई भी नहीं है, सबका अल्लाह वारिस है, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए। और ये इसकी देख लें आप दीदा दलेरी, ये कितनी दलेर औरत है। और उसने तो बाकायदा जो है वो इंस्टा पे लगाया भी है शायद कि मेरा तो सब कुछ यही है, बच्चा मेरा, मैं मतलब उसकी कुल कायनात उसके पास है, उसको किसी की परवाह नहीं है, उसने सब कुछ जूते की नोक पे रखा हुआ है, मैं सब कुछ कर लूंगी, मैं सब कुछ कर लूंगी। ये जो आंटी ने कहा था ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतों के खिलाफ बैठ के आंटी ने वीडियो बनाई थी, आज आंटी को ना शर्म से डूब मरना चाहिए। आज आंटी की खुद बेटी भी यही कर रही है, वो भी यही कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं शोर के अंडर नहीं रहूंगी, मैं उसका पजामा क्यों ढूंढ के दूं, मैं उसके जूते क्यों पॉलिश करूं, मैं उसकी रोटी क्यों बनाऊं, यही कहती है ना वो, है
یہی کہتی ہیں نا، ان کا بھی یہی نعرہ ہے نا، انہوں نے کیا وہ کون سے جو ایسے وہ بینر سے اٹھائے ہوتے ہیں اور پمفلٹ کچھ ایسے لے کے پھر رہی ہوتی ہیں جب ان کا وہ ہوتا ہے مارچ، عورت مارچ، اس میں میرا جسم میری مرضی، میں اٹھوں سوؤں جاگوں کھاؤں پیوں جو مرضی کروں. تو پھر مرد بھی جو مرضی کرے، مرد کو بھی پھر یہ نعرہ لگا دینا چاہیے ہمارا جسم ہماری مرضی ہے. پھر مرد، تم پھر مردوں کے اوپر تم کیوں پابندیاں لگاتی ہو؟ منہ نہ ماریں، دوسری شادی نہ کریں، ہمارے خرچے پورے کریں، ہمارے ناز نخرے اٹھائیں. مرد نہ کرے تو شکایتیں ہیں، اور عورت کہے کہ میں اپنی مرضی سے اٹھوں، اپنی مرضی سے سب کچھ کروں. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، رشتہ دونوں ہی ایک دوسرے کا ساتھ دیں. وہ کیا کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں اچھے برے ٹائم میں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر مشکل ٹائم میں بیوی شور کا اور شور بیوی کا ساتھ دیتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لباس جو ہم پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ عورت اپنے شوہر کی عزت بناتی ہے اور اسی طرح شوہر بھی. تو خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے جی. اور میری ان بچیوں کے لیے دعا ہے جو اپنا گھر بسانے کے لیے بہت اسٹرگل کر رہی ہیں، کوششیں کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے. اس کے باوجود کئیوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، اللہ ان کی بھی زندگی آسان فرمائے. اور یہ جو باغی قسم کی ذہن کی لڑکیاں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ٹھیک ہے، یہ تھا جی آج کا ریاکشن. اگر آپ کو پسند آیا تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.